repair, panel, buttons. These are the removed screw covers. We remove the screw cover like this. We remove the screws on the panel. This operation should be performed with the device powered off. Now the switch was accidentally activated during the procedure. Please note that the screws in these two locations are longer than the others. We find the right tool to separate the panel. We are now using our fingernails to separate it. Once a gap has formed, we use a plastic spudger to continue separating the panel.我操，这个好吓人，听起来。我说实话，你客户猜不猜来哦？那这个。那你车子开到放哪儿去？他们开回去了，开回去就开到葡萄园去了，开老家去了。开哪儿可以开小区停车场噻？开哪儿？哪肯开哪儿？你给我说开哪儿？我肯定是送的噻，我肯定是开不来的噻。这个要取，这个不用取吧？你刚刚不是捞起来了吗？哦，还要拆那个。还拆那个玩意儿。好老人。感觉好难。这里面不会有吧？这个要拆吧？这个。不得拆吧？那个必须要。那怎么还是这个是不是也要拆？这个要拆，那必须要拆。这儿啊，这两。你上面有很多那个了，有很多那个，刚才我跟你说那个旋钮盖盖啦，要取掉了。那叫里头就应该取得掉了。
这个。我取了这个还大胶，你就给我取这个球。这样子才安心。下面还有东西吗？要不要托盘？啥意思？啥意思来了吗？这么多东西。哎呦，还有啥子个？怎么还是感觉有东西没取呀？中间感觉什么东西没取掉啊？这中间，让我看一下。我操，这个也要取！哇，好复杂哦，这个。确实很复杂呀，这个。这有9斤没得？这个看这个，黄色。有点咸。我觉得还漏了。We just used tweezers to remove the adhesive on top. Same operation.果然看到没有？我就说啷个没下来。这个老外得行的。我觉得我弄不到，你至少翻下来的。哎呦！ We use an eraser to clean this contact point. Use an eraser to remove the oxidation from both gold contact points. 先放个大的。 Please pay attention to how to reinstall Part 2.